ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସିଦ୍ଧବକୁଳ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗୋଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ସହ ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୋ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଅଫିସିଆଲ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। से लोकमाता विश्वम्बरी गोमुखे दियो गो आहार गोसेवा लोकरे प्रचार गाई रखे ना कार ऋण सुझई 10 गुण अरे गोपबंधु गो महात्म्य विभिन्न जगह खाली गोपबंधु गो महात्म्य भीष्म पितामह जो कथा कहते युधिष्ठिर को उत्तम सेटा अनुशासन भीष्म पर्व अच्छी महाभारतर आ से कथाटा को गोपबंधु हजारे उन्नीस बैश मसीह से लिखिं से विषय अंचल आम अंचल जो गो बिक्री गो हत्या गो चालाण एक व्यथित मर्माहत हबार से अंचलवासी सहित समग्र ओडावासी को गोहत्या विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करने गोटे गोमाता क्रांति आज नुह गोपबंधु समय था 1922 मसीह गो महात्म्य लिखी आ प्रसंग गुड़ाक पढ़ मुझे तार 10टा एपिसोड वर्णना कर 21 अध्याय अच्छी चमत्कार सरीगला आम आउ गए कागज लेकिन जोटा कि आम प्रत्येक आडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन को दबा कलेक्टर को डायरेक्ट कलेक्टर को कॉपी फॉरवर्ड समस्त करवा कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री को कॉपी फॉरवर्ड कलेक्टर कॉपी फॉरवर्ड एसपी दबा ठीक सब डाक माध्यम